ओम शांति 3 जानुआरी 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे निराकार बाबा तुम मानकु निजर मत देई आस्तिक कराउछंती। आस्तिक हेले ही तुमे माने बाबांक ठारु संपत्ति नहीं पारिबो। निराकार बाबा तुम मानकु निजर मत देई आस्तिक कराउछंती। आस्तिक हेले ही तुमे माने बाबांक ठारु संपत्ति नहीं पारिबो। प्रश्न बेहद्र राजत्व प्राप्त करिबा पई केउ दुईटी कथा उपरे पूरा ध्यान देबा दरकार। बेहद्र राजत्व प्राप्त करिबा पई केउ दुईटी कथा उपरे पूरा ध्यान देबा दरकार। उत्तर 1 रे पाठ पढ़ा एवं 2 रे सेवा। सेवा करिबा पई लक्षण मध्य बहुत भल होइथिबा दरकार, कारण एही पाठ पढ़ा बहुत आश्चर्यजनक अटे। एहा द्वारा तुमे राजत्व प्राप्त करुछ। द्वापर जुग ठारु धन दान करिबा द्वारा राजत्व मिली थाए, किंतु एबे तुमे माने पाठ पढ़ा द्वारा राजकुमार राजकुमारी हेउछ। गीत हमारे तीर्थ न्यारे है। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने गीतर गोटिए धाड़ी सुनिले तुमर तीर्थ हेला घरे बसी चुपचाप मुक्ति धाम रे पहुँचीबा। दुनियार तीर्थ तो साधारण तीर्थ, किंतु तुमर तीर्थ अलगा। मनुष्य मानकर बुद्धि जुगत साधु संत मानक आड़क बहुत आकर्षित हेउछि, किंतु तुम मानकु तो केवल बाबा को ही मने पकाइबा पाई निर्देश मिलुछि। सीए हेउछंती निराकार बाबा। एपरि नुहे जे निराकारंकु मानुथिबा व्यक्ति निराकारी मतर अटंती। दुनिया रे तो मत मतांतर बहुत रहिछि ना। निराकार बाबा ही एही गोटिए निराकारी मत देउछंती, जहा द्वारा मनुष्य सर्वोत्तम पद जीवन मुक्ति अथवा मुक्ति पाउछंती। एही कथा को केही भी किछि हेले जानि नाहंती। केवल एपरि कहि देउछंती जे आमे निराकारंकु मानुछु। एठारे अनेक मत रहिछि। सत्य जुगरे केवल गोटिए मत रहिबो। कली जुगरे अनेक मत रहिछि। अनेक धर्म अछि। एठारे तो लक्ष लक्ष कोटि कोटि मत थिबो। घरे घरे प्रत्येकंकर निजस्व मत रहिछि, किंतु बाबा तुम मानकु सर्वोच्च करिबा पई एकमात्र सर्वोच्च मत देउछंती। तुमर चित्र देखि अनेक लोक कहउछंती जे सबु कौन तैयारी करिछ, मुख्य कथा कौन? तेबे तुमे कुह एहा रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान अटे, जेउ ज्ञान द्वारा आमे आस्तिक हेउछु। आस्तिक हेबा द्वारा बाबांक ठारु वर्षा मिलुछि। नास्तिक हेबा द्वारा वर्षा को हराई देउछु। वर्तमान तुम पिला मानकर धंदा हेला नास्तिक को आस्तिक करिबा। एही परिचय तुम मानकु बाबांक ठारु मिलिछि। त्रिमूर्तिर चित्र तो बहुत स्पष्ट। ब्रह्मांक द्वारा ब्राह्मण तो निश्चित दरकार ना। ब्राह्मण मानक द्वारा ही यज्ञ चली थाए। एहा तो बहुत बड़ यज्ञ। प्रथमे तो एही कथा बुझाइबा को पड़ुछि जे बाबा ही हेउछंती सर्वोच्च। सबु आत्मा माने भाई भाई अटंती। समस्ते एकमात्र बाबा को ही मने पकाउछंती। तांको बाबा बोली कहउछंती। वर्षा मध्य रचयिता बाबांक ठारु ही मिलुछि। रचना अर्थात मनुष्य मानक ठारु तो मिली परिबो नाही। सेथिपाई ईश्वरंकु समस्ते मने पकाउछंती। तेबे बाबा हेउछंती स्वर्गर रचयिता एवं से भारत रे ही आसी एही कार्य करुछंती। त्रिमूर्तिर चित्र मध्य बहुत भल। ये बाबा ये दादा अटंती। ब्रह्मांक द्वारा बाबा सूर्यवंशी कुलर स्थापना करुछंती। बाबा कहउछंती मते मने पकाइले विकर्म विनाश होइछिबो। लक्ष्य उद्देश्य मध्य पूरा रहिछि। सेथिपाई बाबा मेडाल अर्थात ब्याज मध्य तैयारी कराउछंती। तेबे तुमे समस्तंकु कुह, अति कम शब्द रे आमे आपनकु बुझाई पारिबु।
बाबांक ठारू गोटिए सेकेंड्रे वर्षा मिलवा दरकार ना। बाबा ही स्वर्गर रचयिता अटंती। एही मेडाल तो बहुत भल जिनिस, किंतु देह अभिमानी संतान माने किछि भी बुझु नाहंती। एथिरे समस्त ज्ञान रहिछि जहाँकि गोटिए सेकेंड्रे बुझा जाई परिबो। बाबा आसी भारत को स्वर्ग करुछंती। नुआ दुनिया बाबा ही स्थापन करुछंती। एही पुरुषोत्तम संगम जुगर मध्य गायन रहिछि। एही समस्त ज्ञान तुम मानक बुद्धिरु झरिबा दरकार, किंतु काहार जोग अछि तो ज्ञान नाही, सेथिपाई धारणा हेउ नाही। जेउ माने सेवाधारी संतान सेमानकर ज्ञानर धारणा बहुत भल होई परिबो। बाबा आसी मनुष्य मानकु देवता करिबा पई सेवा करुछंती। जेउ पिला माने कोनोसी सेवा करिवे नाही तेबे सेमाने केउ कामर? सेमाने बाबांकर हृदय रे किपरि रही परिबे? बाबा कहउछंती ड्रामा रे मोर पाठ ही हेउछि समस्तंकु रावण राज्यरु मुक्त करिबा। भारत रे ही राम राज्य और रावण राज्यर गायन रहिछि। तेबे राम किए एकथा मध्य केही जानि नाहंती। गायन मध्य करुछंती हे पतित पावन। तेबे भक्त मानकर भगवान हेउछंती ही एक। तेणु जिए भी एठाकु आसुछंती तांकु प्रथमे बाबांकर परिचय दियो। जन जनकर मनोभाव को देखी बुझाइबा उचित। बेहद्र बाबा बेहद सुखर वर्षा देबा पई आसुछंती, किंतु तांकर तो निजर शरीर नाही। तेबे वर्षा किपरि देउछंती? सी निजे कहउछंती जे मु एही ब्रह्मांक शरीर माध्यम रे पाठ पढ़ाई राजयोगर शिक्षा देई एहीपरि पद प्राप्त कराउछि। एही मेडाल्स उपरे मध्य तुमे गोटिए सेकेंड्रे बुझाई परिबो। एहा केते छोट मेडाल, किंतु बुझाउथबा व्यक्ति बहुत देही अभिमानी हेबा दरकार। एहीपरि संतान बहुत कम अछंती। एही भली मेहनत कोनोसी संतान को द्वारा होई पारु नाही। सेथिपाई बाबा कहउछंती निजर चार्ट रखी देख, सारा दिन रे आमे केते समय जोगयुक्त होई रहुछु। सारा दिन ऑफिस रे काम करी मध्य जोगयुक्त होई रहिबाकु हेबो। कर्म तो करिबाकु ही पड़िबो। एठारे जोगरे बसाई कहिथांती बाबांकु मने पकाओ। एठारे थिबा समय रे तो किछि कर्म करुनाह। तुमको तो कर्मधंदा भितरे थाई मध्य बाबांकु स्मरण करिबाकु पड़िबो, नचेत बसिबार अभ्यास होई जिवो। कर्म करी मध्य जोगयुक्त रही पारिले जाई कर्म जोगी बोली प्रमाणित हेबो। पाठ तो निश्चित करिबाकु हेबो, किंतु एथिरे ही माया विघ्न पकाउछि। सत्यतार सहित चार्ट केही भी लेखु नाहंती। केही केही लेखुछंती मु अध घंटा 45 मिनिट जोग कली, ताहा मध्य केवल सकाळे ही जोगरे बसुथिबे। भक्ति मार्ग रे मध्य सकाळु उठी रामंकर माला जप करिथांती। एपरि नुहे जे सही समय रे गोटिए धून रे रहिथांती ना। सेते बेले आहुरी मध्य बहुत संकल्प आसुथिबो। तीव्र भक्त मानकर बुद्धि किछि क्षण स्थिर रही थाए। एहा हेउछि अजपा जप। तेबे एहा नुआ कथा अटे ना। गीतारे मध्य मनमना भवर अक्षर रहिछि, किंतु श्रीकृष्णंकर नाम देई देइथिबारु तांको ही मने पकाउछंती। किछि हेले बुझु नाहंती। अन्य मानकु बुझाइबा पई मेडाल निश्चित साथी रे रहिबा उचित। सेमानकु कुह बाबा ब्रह्मांक शरीर रे आसी आमको बुझाउछंती। आमे सेही बाबांक सहित प्रीति रखिछु। मनुष्य मानक पाखरे ना आत्मार ज्ञान ना परमात्मांकर ज्ञान रहिछि। एकमात्र बाबांक व्यतीत एही ज्ञान अन्य केही भी देई परिबे नाही। त्रिमूर्ति शिव हेउछंती सबुठारु मुख्य बाबा एवं वर्षा। एही चक्र को बुझिबा तो बहुत सहज। प्रदर्शनी द्वारा मध्य लक्ष लक्ष प्रजा तो हेउछंती ना। राजा कम हेबे, तांकर प्रजा तो कोटि कोटि संख्या रे हेबे। प्रजा तो ढेर हेउछंती, बाकी राजा हेबा पाई पुरुषार्थ बहुत करिबाकु हेबो। जिए अधिक सेवा करुछंती से निश्चय उच्च पद पाइबे। केतेक संतान मानकर सेवार बहुत शौक रहिछि।
କହୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଖାଇବାକୁ ତ ଅଛି। ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲୁ, ତେଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ପାଳନ ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ନା, ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯବାନ ହୋଇଥିଲେ ଘରେ ରହି ଲୌକିକ ଅଲୌକିକ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ସମ୍ମତି ନ ଦେବେ ତେବେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ଦେଖି ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କୁମାର ହୋଇଥିଲେ କହିବେ ତୁମେ ସେବା କରିପାରିବ। ସେବା କରି ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନିଅ। ହଦ୍ର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ମୂଲ୍ୟହୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ସେସବୁ ତ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆମର ସନ୍ତାନମାନେ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କିଛି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ପର ପିଢ଼ି ଖାଇବେ। ଧନବାନର ଧନ ଧୂଳିସାତ ହେବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ଲାଗିନଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। କେହି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁଆଡ଼େ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଯାହା ମିଳିଲା ତାହା ଭଲ। ସେମାନେ ସେଥିରେ ହିଁ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ବେହଦ୍ର ରାଜତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଓ ସେବା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ପାଠପଢ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ନା, ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ରାଜକୁମାର ହେଉଛ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଧନ ଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ରାଜା ଅଥବା ସାହୁକାରଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଳ୍ପକାଳର ସୁଖ। ତେଣୁ ଏହି ପାଠ ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେବାର ଚିନ୍ତା ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଯାଇ ସେବା କରିବୁ, ତେବେ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏପରି ସେବାର ସଉକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବା ଦରକାର ନା। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଅପସେବା କରି ଆହୁରି ଯଜ୍ଞର ନାମକୁ ବଦନାମ କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିଦେବେ। ବାବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମେଡାଲ୍ସ ଆଦି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। ପୁଣି ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ ଯେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସଲାଇଟ୍ର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ତ କାଲି ପୁଣି ରାହୁର ଦଶା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଡ୍ରାମାର ପାର୍ଟକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ହୋଇପାରେ କାଳେ ଖରାପ ଗ୍ରହ ଚାଲିଯିବ। ଖରାପ ଗ୍ରହ ଚାଲିଗଲେ ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଜର ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ କଳ୍ପକଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇଁ ସତ୍ୟାନାଶ ହୋଇଯିବ। ଭାବିବାକୁ ହେବ ଯେ କଳ୍ପପୂର୍ବ ସଦୃଶ ଗ୍ରହଚାରୀ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିଲେ ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କହିବେ ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ଭଲ ତିଆରି କରିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ, ସ୍ଥୂଳଲୋକ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନଲେଜଫୁଲ ହେଉଛ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ନା। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏହିପରି ହେବୁ। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିଥାଏ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଥିବା ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିଲେ ଖରାପ ଗତି ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେଡାଲ ଉପରେ ବୁଝାଅ। ପୁଣି ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ସେ ତୁରନ୍ତ କହିବେ
आमको यह मिल पारिब। तांको कुह हाँ काहींकि नुही, एही धर्मर जीए होइथिबे तांको तीर लागिब, तांकर कल्याण होइजिब। बाबा तो एक सेकेंड रे तुम मानक हाथ रे स्वर्ग देउछंती। एथिरे तो बहुत खुशी रहिबा उचित। तुमे शिवंकर भक्त मानक एही ज्ञान दियो। कुह शिव बाबा कहउछंती मते मने पकाइले तुमे राजा मानकर राजा होइछिब। बास सारा दिन एही सेवा कर। खास बनारस रे शिवंकर बहुत मंदिर अछि, सेठारे भल सेवा होई परिब। केही ना केही बाहरिबे, बहुत सहज सेवा अटे। केही करी देख, खाइबाकू तो मिली जिवो, सेवा करी देख। सेंटर तो सेठारे अछि, सकाळु मंदिर को जाओ, रातिरे फेरी आस, सेंटर तैयारी करी दियो। सबुठारु अधिक तुमे शिवंक मंदिर रे सेवा करि परिबो। शिवंक मंदिर ही उच्चरु उच्च अटे। बॉम्बे रे बबुलनाथंक मंदिर अछि, सारा दिन सेठारे जाई सेवा करी अनेकंकर कल्याण करि परिबो। सेथिपाई एही मेडाल ही यथेष्ट। चेष्टा करी देख। बाबा कहउचंदी एही मेडाल लक्षे कोन 10 लक्ष तैयारी कर। वृद्ध लोक माने तो बहुत भल सेवा करि परिबे, ढेर प्रजा होई जिबे। बाबा कहउछंती केवल मोते मने पकाओ। बास तुमे माने मनमना भवर शब्द को भूली जाइछ। एहा भगवान वाच अटे ना। कृष्ण कौन भगवान होई परिबे? से तो पूरा 84 जन्म नेउछंती। शिव बाबा एही कृष्ण को मध्य सेही पद प्राप्त कराउछंती। एथिरे धक्का खाइबार कौन अछि? बाबा तो कहउछंती केवल मोते मने पकाओ। तुमे शिवंक मंदिर रे सबुठारु भल सेवा करि परिबो। सेवार सफलता पाई देही अभिमानी स्थिति रे स्थित होई सेवा कर। जदि हृदय स्वच्छ थिबो तेबे मनस्कामना पूर्ण हेबो। बनारस पाई बाबा खास राय देउछंती। सेठारे बानप्रस्थी मानकर आश्रम मध्य अछि। कुह आमे ब्रह्मांकर संतान ब्राह्मण अटु। बाबा ब्रह्मांक माध्यम रे कहउछंती मते मने पकाइले विकर्म विनाश होइजिबो। विकर्म को विनाश करिबारे अन्य कोनोसी उपाय नाही। तेबे सकाळु आरंभ करी रात्रि पर्यंत मंदिर रे बसी सेवा कर। चेष्टा करी देख। शिव बाबा स्वयं कहउछंती मोर मंदिर तो बहुत अछि, तुमको केही भी किछि कहिबे नाही, आहुरी खुशी होई जिबे। ये तो शिव बाबांकर बहुत महिमा करुछंती। कुह ये हेउछंती ब्रह्मा, ये ब्राह्मण अटंती, ये कोनोसी देवता नुहंती। ये मध्य शिव बाबांकु स्मरण करी एही पद नेउछंती। एहांकर शरीरर आधार नेई शिव बाबा कहउछंती केवल मोते मने पकाओ। एहा केते सहज कथा। वयस्क मानकर मध्य केही अपमान करिबे नाही। बनारस रे वर्तमान पर्यंत एते कोनोसी सेवा होई नाही। मेडाल अथवा चित्र उपरे बुझाइबा तो बहुत सहज। जदि केही गरीब होइथिबे तेबे कुह तुमको एही पत्रिका मागणा रे देउछु। साहुकार होइथिले कुह तुमे एही पत्रिकार मूल्य देले अनेकंकर कल्याण पाई आहुरी मध्य छपाइबो। तेणु तुमर मध्य कल्याण होइजिबो। तेबे समय आसीबो, तुमर एही धंदा सबुठारु भल होइजिबो। केही प्रचेष्टा करी देख। अच्छा मीठा मीठा सिकिल धे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, ज्ञान को जीवन रे धारण करिबा सहित सेवा मध्य करिबाकु हेबो। जो माने अधिक सेवा करुछंती लक्षण अर्थात स्वभाव संस्कार मध्य बहुत भल अछि, सेमानकर सम्मान मध्य निश्चित रखिबाकु हेबो। ज्ञान को जीवन रे धारण करिबा सहित सेवा मध्य करिबाकु हेबो। जो माने अधिक सेवा करुछंती लक्षण अर्थात स्वभाव संस्कार मध्य बहुत भल अछि, सेमानकर सम्मान मध्य निश्चित रखिबाकु हेबो। 2 नंबर पॉइंट, कर्म करिबा समय रे जोगयुक्त होई रहिबार अभ्यास करिबाकु हेबो।
ସେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୃଦୟକୁ ନିର୍ମଳ ରଖିବାକୁ ହେବ। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ସେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୃଦୟକୁ ନିର୍ମଳ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ସର୍ବ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ସମାରୋହ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ସର୍ବ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ସମାରୋହ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାଳା ସେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବ। କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିକଟରେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପିଲାଦିନର ଖେଳ ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି କୌଣସି ପିଲା କିଛି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସୁଥିଲା, ତେବେ ସମସ୍ୟାର କଥା ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ତା'ର ସାହସ ହେଉନଥିଲା, ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା। ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଅଧାକାଳ୍ପ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବିଦାୟ ସମାରୋହ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଠକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସକାଶ ଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଯୋଗ ଦିଅ। କାହିଁକିନା ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣର ନିମିତ୍ତ ଅଟ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକାଶ ଦେବା ହିଁ ନିମିତ୍ତ ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକାଶ ଦିଅ। ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ସହିତ ସଂକଳ୍ପରେ ଶୁଭ ଭାବନାର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସକାଶ ଦେବାର ସେବା କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।